Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan membacakan qalbul Quran, diteruskan dengan hadis seperti biasa. Qalbul Quran lana qala Abi Umar Faruk Tang Yusuf wa Ibnul Haji Zainul Muttaqin bi tasikmala Allahu anhu wa an walidihi wal muslimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita kucurkan sampaikan ke baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan amma ba'du, maka ini kita hiji faedah mujarab atau kalawan te mangmang deui. Tidak akan mangmang dan tidak akan diragukan lagi tambahan qalbul Quran disebut dengan qalbul Quran. Qalbul Quran, qalbun hati Al-Quran, yaitu hatinya Al-Quran. Artinya atina Al-Quran, atinya Al-Quran ari khasiat kalintang seueurna. Khasiatnya banyak sekali. Dina sapalih dari sebahagian kanyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu ari Al-Qur'an teh eta aya 30 juz. Al-Qur'an itu 30 juz, ari surahnya suratna teh aya 114 surat. Dina tiap surat aya atina sahajal manu macakan atina surah. Barang siapa yang membacakan artinya Al-Qur'an, maka orang tersebut sama dengan khatmul Quran, baca Quran terus tamat dan mendapatkan 1000 kali tamatan. Oke, sami sareng munggah haji, sama dengan melaksanakan haji dan umrohnya. Terusnya sama dengan sedekah emas seperti gunung Uhud. Sajal ma menuliskan barang siapa yang menuliskan Al-Quran atau menyimpan dan menuliskan di rumahnya, maka orang tersebut haram masuk ke dalam neraka. Dihampura, maafkan dosanya serta dihasilkan maknya. Terus dihasilkan segala maksud. Disampaikan cita-citanya apa? Langkung utama dan lebih utama membawa tulisannya dan niat mengambil berkah. Dipakai salaku azimah, maka manehna diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tina rupa-rupa balai. Sareng pancabahya oge Gusti Allah, dan terusnya Allah taala bakal ngutus malaikat hafadzah kanggo ngajaga eta jalma. Malaikat hafadzah akan menjaga pada orang tersebut. Dan saja biti eta teh aya deui 50 da anu perting pisan nu piga atau bigatan pikeun jalma anu, dan ada 50 poin lagi untuk orang yang suka membaca menyimpan qalbul Quran ini, yaitu dipanjang umur dan dipanjangkan umurnya, bagja disehatkan badan dan disehatkan badannya, dan akan anu gerengan ngabai atau boga penyakit dan boga yang punya penyakit akan sembuh. Cagerna cobi bae dawamkeun biasakan ieu qalbul Quran insyaallah moal geringan bae sareng enggal damangna akan cepat sembuh. Eta penyakit ku barangkah berkena ieu qalbul Quran, berkahnya balawan Al-Quran ditetapkan iman iman dan Islamnya. Maut atau mati dengan husnul khotimah, bakal alus kelakuan, bakal bagus kelakuannya, dijembarkan rezekinya akan banyak dan barokah, dilancarkan usaha dan dilancarkan usahanya sareng pakasabana dan dikasabnya akan lancar. Umacana atau mawa tulisanana qalbul Quran genep bakal dijaangkeun hatinya akan terang. Cirina caang hate sok narima kana papatah anu sae sareng sok sadar tarang rasula dina nalika kasarat rezeki. Jadi cirinya orang yang hatinya terang akan
sabar menerima keadaan, itu artinya terang hati. Hatinya tidak punya apa-apa. Aduh ya Allah, gak apa-apa Tuhan. Sareng sok bisa maksakeun karena melaksanakan kebaikan, amal soleh, didekatkan karena kasayan, akan didekatkan dengan kebaikan-kebaikan, ditebihkan dan dijauhkan kepada orang-orang yang jelek tina kawanan, dihasilkan sadayana apa ngabutuhna apa butuh apa yang diinginkan oleh kita akan dihasilkan, bakal dipaparin kenikmatan anu seueur, akan diberikan kenikmatan yang banyak, akan dipaparin akan diberikan kemuliaan sajalma anu hayang boga pangkatan atau hayang naik pangkat ya. Ieu qalbul Quran sapoe sakali utamanali ya ba'da salat, nalika salat, maka insyaallah taala ku kaberkahanna ieu qalbul Quran kalawan izin Allah taala bakal cepat hasil maksudna ke-11, bakal caang hate ka ibadah, tegasna bakal getol ibadah, bakal dibabarin tauhid makrifat kepada Allah taala, bakal diselamatkan tina siksa kubur, bisa nyukang kana suratul mustaqim, serta selamat bakal dihijikeun, akan dihijikeun disatukan dengan golongan muttaqin, orang bertakwa, ya berkumpul dengan orang-orang baik. Dia akan malu sendiri kalau ada yang berteman dengan kita, orang jahat seperti itu. Serta muhibbin, orang muhibbin yang muhabbah kepada Allah serta Rasulnya, yang kelas akan dipaparin anu anwar, hakikat tegasna cahaya anu rupa-rupa, akan diberikan cahaya nur dalam jiwanya, bakal dijabah doanya, akan dijabah doanya, bakal kengeng keselamatan dunia, akan diselamatkan dunia akhiratnya, akan dibabarin kasanangan dunia, akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat, sakabeh pamakasudanana serta sadaya pamentana, ya semua pemintanya ya dihasilkan bakal dibarengan ku hidayah ti Allah taala, yakni dituduhkan ku Allah telah henteu aya kahesean, namun itu dipaparin taufik sareng hidayah anu sampurna, bakal kengeng kaberkahan hawas hos tegasna kaberkahan para sholihin, serta khosalah khosin yakni keberkahan para aulia di Allah taala, bakal kengeng keimanan kalawan nur bangsa rohani, bakal kengeng keimanan bangsa goibul goib rabbani, bakal kengeng kaberkahan amal soleh bangsa hati serta ruhani, bakal dipaparin bisa tauhid bersih hati, bisa tawakal dipaparin keyakinan anu kuat, tur bisa zuhud api kakuat kalangkuan, bisa takwa anu bener, bisa qanaah tur bisa ngaraksa tina jajaluk minta-minta, bisa mujahadah yakni merangan hawa nafsu anu jahat sarta sajabana, kengeng kaberkahan bangsa Israqi sirril jismaniyah, kengeng kaberkahan bangsa Israqi sirrin nuraniyah, bakal kengeng kaberkahan asrar rabbaniyah, bakal kengeng kaberkahan bangsa afdhalil khalqiyah insaniyah, bakal kengeng kaberkahan gudangna ilmul istifaiyah, bakal kengeng kaberkahan al-bahajatul saniyah, bakal kengeng kena berkahan bangsa rutbatul aliyah, bakal kengeng kaberkahan bangsa hujjah, bakal kengeng kaberkahan tina sadaya gudangna rahmah, bakal kengeng kaberkahan tariqati syariah, bakal kengeng kaberkahan tariqatu bima syahadat, yakni bakal kengeng kaberkahan jalma anu musyahadah ka Gusti Allah taala, bakal kengeng kaberkahan bangsa nurullah taala, bakal kengeng bakal kaberkahan kalamullah, akan mendapatkan keberkahan amrullah, akan mendapatkan keberkahan hukmullah, akan memberikan berkat tawakal Allah,
akan mendapat keberkahan tahasantu bihafi lutfillah, akan mendapatkan berkah bangsa Jamil Sitriyah. Yang ke-45 akan berkah putu gisiril asrar, bakal kenging keberkahan liduniyah sareng maka syafah, bakal kenging barakat pitulung zahir sareng batin, bakal dibabarin anak incu anu berilmu waladun salihun yad'ulah, bakal bisa istiqomah ari tarif istiqomah, mudawamatul ilmi wal amal, hartosna ngabiasakeun tolabul ilmi sareng amalna. Qala nazam aisu mata satakim ya kedirolaka al ilmu sirong amalna. Qala nazim mau najaha fi aghabiril azman, di mana bae anjan istiqomah yakni ngabiasakeun tolabul ilmi sareng amalna, maka Gusti Allah bakal nakdirkeun ka anjeun kabagjaan di masa-masa anu bakal dongkap. 50 bakal dipaparin katang terman, bakal dipaparin mahabbah umum yakni dipikaresep ku jalma. Ya ieu buktosna qalbul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Qalbun ayat 5, qalbun ayat 6. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ya ayat 31. Terus surah An-Nisa, may yuti'ir rasul faqad ata'a wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Qalbu ayat 80. Surah Al-Maidah, i'lamu annallaha sadidul iqab. Qalbu fi 91. Surah Al-An'am, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Surah Al-A'raf, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu qalbun ayat 32. Surah Al-Anfal, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Qalbu ayat 11. Surah At-Taubah, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qalbu fi ayati 51. Surah Yunus, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bil khairi fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ayat 107. Surah Hud, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. 96. Surah Yusuf, iz qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu adasara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yusuf ayat 4. Terus surah Ar-Ra'd, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ayat
34. Terus surah Ibrahim, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'un du'a. Ayat 29. Surah Al-Hajar, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. 49. Surah Nahl, ilahukum ilahu wahidu falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Ayat 77. Surah Bani Israil, wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. 85. Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul ayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. 86. Terus surat Maryam, wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. 57. Surah Thaha, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri ya. Qalbuhu fi ayati 6 ayat 46. Surat Anbiya, qulna ya narukuni baradaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi ayat ini tentang ketika Nabi Ibrahim dibakar sama orang-orang kafir, ingin dibakar, dan Nabi Ibrahim ceritakan, ya narukun, wahai api, bardan sejuklah, jangan kau bakar Nabi Ibrahim. Dan keluar dari arang-arang yang panas Nabi Ibrahim kayak menggigil. Qalbu fi ayati 69. Surah Al-Anbiya. Surah Al-Hajj, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anharu. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah yudkhilu akan memasukkan orang Allah alladzi kepada orang amal yang beriman. Amanuri itu di sini yang turut, Pak, yang turut ikut aman, iman. Iman kepada malaikat, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, khairi wa syarri minallahi ta'ala, iman. Ini termasuk rukun agama. Wa amilus sholihat, cukup ente iman. Wa amilus sholihat, ente kita harus mengamalkan amal soleh. Amal soleh gimana? Sedekah, zakat, ijma, menghargai orang, senyum, smile, marahmai, berbudi, akhlak yang bagus. Jannatin tajri, surga yang tajri berjalan min tahtiha, di bawah surga lahan nahar, talaga. Innallah yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengerjakan maka yuridu sekarap Allah. Surah Al-Mu'minun, qala rabbi insurni bima kazzabun. Qalbuhu 14 tadi. Al-Hajj sekarang ayat 36. Surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastaklifannahum fil ardi kama istaklifal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa layubaddilannahum ba'da khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ayat 5 surah 55.
Soal Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 74. Jadi waladina orang-orang yaquluna berbicara orang-orang rabbana wahai Tuhan kami hablana min azwajina ya Allah berikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah berbahagia wa dzurriyyah dan keturunan kami qurrata ayun yang enak dipandang Pak. Enak dipandang tuh tepi kasabeulun mata. Waj'alna Allah ciptakan lil muttaqina orang yang bertakwa imama pemimpin. Fa anjaynahu surah Asy-Syu'ara. Fa anjaynahu wa mamahu fil fulkil masun summa qaraqna ba'dul baqina inna fi dzalika laayatan wa ma kana kasaruhum mu'minin. Ayat 1, 2, 3, 1 Surah An-Nahl. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'malu alayya wa atuni muslimin. 21 Surah Al-Qasas. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa wa kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. 88. Jadi wala tad'u tad'a itu mengundang ma'allah kepada Allah ilahan akhara, ilahan selain Allah akhara yang lain. La ilaha illa hu tidak Allah, tidak Tuhan selain Allah kecuali Allah. Kullu syai'in sesuatu semuanya ya selain Allah halikun rusak, alam rusak, matahari rusak, planet rusak, angin rusak, semuanya akan rusak. Manusia rusak, yang kaya rusak, yang miskin rusak, yang hitam, yang demes, yang mancung rusak. Illa wajah kecuali Allah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya, lahu kepada Allah hukmu hakim wa ilaihi dan kepada Allah turja'un kita kembali. Allah yang tidak akan rusak, kita makan rusak Pak. Ya. Pernahkah dulu Seventeen ya gigi ini jika mutiara, mata kayak bola pingpong kayak mata Najwa, hubungan bibir jika gondewa, bentuk tubuhnya kayak biola, lamun lempang tesing sarwit, birang I love you. Itu dulu Pak 70 tahun, 40 tahun yang akan datang gigi tinggal satu, hidung sering kena penyakit flu. Jangankan suami bilang I love you, kumbang-kumbang tidak merayu. Semuanya kalau dipinta ntar dulu, males. Jadi pernahkah kita waktu terus berubah? Maka dengan itu, dengan perubahan hidup yang sangat singkat ini, pergunakanlah hidup kita sebelum mati, kaya sebelum miskin, sempit sebelum lapang, lapang sebelum sempit, dan kaya sebelum miskin. Yang kaya menunggu miskin, yang miskin menunggu kaya. Jangan sampai miskin terus, miskin hati, miskin harta lagi, hirup lagi. Qala rabbin surni Al-Ankabut. Qala Rabbi Tuhan kami insur tolong ya Allah al-qayyum al-mufsidin al-qaumil mufsidin orang yang merusak hati walam yakun dan tidak akan menjadi lahum kepada kami syarrakan syurakaihim. Syuraka itu adalah menyampuri supa'u wa kanu bi syurakaihim kafirin. 30 ayat 13. Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha wal ghaniyyul hamid. Lillahi kepada Allah ma fis samawati wal ardi dan bumi, innallaha sesungguhnya Allah al-ghani yang maha kaya, al-hamid yang maha terpuji. Al-Luqman 36. Surah Sajdah. Surah walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. 31 Surah Al-Ahzab. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Ayat 3. Wa tawakkal dan harus bertawakal. Tawakal itu tadi harus termasuk kepada tawakal di sini adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu heman kepada makhluk, tawakal, rasa ibadah, syukur, ridha, rizki, ngalanggar segan Allah. Ayat 3. Wa kafa cukup kepada Allah billahi wakila kita mewakili.
Walaqad ataina teman akan mendatangkan Dawud Nabi bin Nafadla ya jibalu awi bin ma'huwan toir walan wal hadid ane amal sabiqati wa qadir fis sardi wa amalu sholiha inni bima ta'maluna basir innallaha alimun ghaibis samawati wal ard innahu alimun bidzatis sudur salamun qawlan min rabbir rahim subhanallahi amma yasifun. Surah Fatir 38, surah As-Sabat subhanallah amma yasifun tadi 159. Surat Dad wa sajadal malaikatu kulluhum ajmaun 73. Surat Az-Zumar Allahu alaihi kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil 63. Surah Al-Mu'min walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ya 23. Surat Hamim Sajadah wa man azanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin 33. Surah Asy-Syu'ara Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz 19. Surah Az-Zukhruf udkhulul jannata antum azwajukum tuhbarun 80. Surah Duhan rahmatan min rabbika innahu was-sami'ul alim ayat 6. Hadza hudan walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun rijzun alim. Surah Al-Qalb ayat 2. Awalam yaru anna Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam yani bi khalqihi inna biqadir la yuhyil mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Al-Ahqaf Al-Bufi ayat 23. Surat Muhammad innama yadud dunya laibu wallahu. Jadi sesungguhnya dunia ini adalah laib, senda gurau saja. Qalbu ayat 36. Surah Fatah innalladzina yubayyi'una Allah innaka wa innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima adalaihi Allah fasayu'ti ajran azima. 10 Al-Fatah yubayyu tentang bai'at yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya, ini panjang ceritanya. Surah Al-Hujurat innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun ayat 4. Surat Qaf man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib 23. Surah Ad-Dariyat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. 56. Surat At-Tur Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun 4. Al-Hujurat. Surat Qaf man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib 23. Surah Az-Zariyat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Surah Tur qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin 31. Surah An-Najm wa qauma nuhim min qablu innahum kanu hum adlamu wa atqa ayat 53. Surah Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir qalbuhu fi ayat 11. Surah Ar-Rahman kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat 37. Surah Waqiah farauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Farauhu itu ruh itu adalah ruh.
Tadi ada ruh sultaniyah, watoniyah, jansadiyah. Ruh itu ada 3. Jadi Allah berikan ruh jasad hidup. Jadi hayatul jasad bir ruh. Hayatul akal bil ilmi. Jadi akal, kalau akal kita manusia kalau tidak ada akalnya itu kayak orang mati saja. Dan orang yang tidak berakal orang mati. Dan akal itu bisa hidup karena ilmu. Ya, badan pun tak berharga setelah ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi melihatnya. Bayangkan ya, kalau jasad sudah tidak ada ruh, bangkai namanya. Bangkai. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya. Bayangkan badan dipupur-pupurin, dimandiin. Bayangkan kemah dimandian ku batur, ayeuna mandi sorangan geus maot mah. Bayangkan jadi banusan. Sudah tidak ada ruh tadi. A'adallahu lahum farauh wa raihan wa jannatun na'im wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum mata'ul gurur. A'adallahu lahum azaban syadidan innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kullu ma tadi jadi ruh di sini, farauhu ruh. Jadi hidupna badan jasad dengan ruh. Maka jaga ruh ini sebelum diambil oleh malaikat Israil dan diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ruh ini sudah cukup di badan kita, Allah akan ambil. Dan kematian itu tidak tahu di mana, kapanpun, lagi apa, yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, dengan maksiat ataupun tidak, Allah pada tahu. Ya. Waraihan wa jannatun na'im, dan surga yang serba nikmat. Qalbuhu fi ayati 89. Wa maghfiratun, dan pemaaf minallah di Allah, wa ridwan itu adalah malaikat ridwan, bahagia. Wa mal hayatud dunya, dan hidup di dunia itu dunia illa mataul gurur, menipu Pak. Benar menipu? Coba bayangkan. Bayangkan saja. Sudah makan, lapar, makan lagi, dicari lagi, dipicen deh, dibuang lagi. Coba dunia ini, kalau kita tahu diri ya, dunia apaan sih dunia. Jadi orang-orang berilmu, orang-orang yang sudah cinta kepada Robnya, sudah hidup itu pengen cepat kembali kepada Allah, pengen tenang seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadikanlah kematian kita, akhir hidup kita membawa iman dan Islam, bahagia. Dunia mah sebentar Pak, cuma 80, 60 sudah gak enak bayangkan. Ngapain di dunia ini? Badan banyak penyakit, udah jalan sudah nyengsol gitu Pak. Ada loba daging, darah tinggi, kurang daging, darah rendah. Ya. Stinagu. Loba makan hejoan, nyeri awak deh. Loba daging, naik berem. Hirup dengan seripuh gitu maksudnya. Maka nikmati hayati jalani, bersyukur ke Allah. Ya Allah, terima kasih nikmat yang Kau berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan tidak akan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bro, adik-adik, sanak saudara yang kaya yang miskin, handai tolan, pumpun cinci semua, gak akan kuat, Mak. Gak akan bisa menuliskan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hadid dari dunia illa mataul gurur ayat 30. Surah Al-Mujadalah, a'adallahu lakum adzaban syadida. Ta'ada, bayangkan janji Allah. Innaka la tuhlibul mi'ad. Allah a'adallahu, janji Allahum adzaban syadid. Bagi orang yang melanggar aturan Allah, azab siksa syadid yang banget, Pak. Tidak percaya? Sini, saya gaplok sekali contoh gitu ya. Itu azab dari Allah, lebih parah daripada itu. Allah sudah marah. Air saja bisa menghancurkan alam semesta ini. Kemarin di Jakarta dikerem, cuman satu cangkeng saja 2 meter, udah gak bisa apa-apa. Ya. Kalau Allah sudah marah, diberi angin saya puting beliung kemarin di Bandung. Kalau sudah marah, dikasih rengit nyamuk. Zaman Nabi Daud, umat Nabi Daud yang melanggar aturan Nabi Daud, mati bayangin tuh.
Dimakan apa tuh? Nyamuk saja, sama nyamuk mati. Semut saja kalau sudah marah diperintahkan sama Allah, kasih semut, bayangin dah. Asup kena coli, kena mata, mawat ada orang. Wadar is dead. Kalau Allah sudah marah, jangan sampai Allah sudah menunggu marah. Gunung-gunung ditebangan dijian proyek tah. Digalian di alaan naon tanahna, di alaan batuna dijian perumahan tah, gunungna tah. Ya, pohon-pohonnya ditebang seperti Bogor tah, Bandung saeutik deui beak tah. Ya, para Pemda tah tolong tadi kondisikan tah. Engke teh kakerem atuh gede baget teh beak tah kumaha. Gitu nya. Kan serapan air itu teh tangkal-tangkal teh nya. Dalam ngomong mah eta cai tah datang ka imah teh kunaon bakal lamun kunaon sok ngobrol jeung cai da cai teh makhluk Allah kunaon mah datang ka imah bakal ngomong cai teh eta imah aya ni tuaran cenah di luhur tah dagong geus beak teh manglayang saeutik deui beak tah imah aing eta teh imah aing eta teh tah tetangkalan teh ku sia ditebang jeung perumahannya balik aing ka handap ngilu meuting lamun cai geus ngilu meuting bahaya banjir ngaranna ma'dalallahu adzaban sadida innahum sa'a ma kanu yamalun ya adzaban sadida innahum sa'a ma kanu yamalun 15 ya al-mujadalah walladzina ja'u min ba'dihim walladzina orang-orang ja'u datang itu ladina ba'dihim min ba'dihim dari sebahagian kalian yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman berbicara Rabbana wahai Tuhan kami Allah ighfir ya Allah maafkanlah kami untuk semua ikhwanina dan kepada ikhwan semua alladzina orang-orang sabaqun yang tersabak sabak itu yang telah terdahulu iman siapa zaman Nabi Adam Idris Hud Saleh dan sebagainya wala tajal jangan jadi fi qulubina di hati kita semua gilal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim gilan gol ketungkul lil ladzina amanu rabbana nah gitu ya wahai Tuhan kami ikutilah iman kita seperti iman Nabi Adam gitu ya Nabi Ibrahim, Isa, Hud, Saleh. Rabbana ini surah tadi Hal Hasr. Surah lagi Al-Mumtahanah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Bahwa itu la taj'al kau jadikan fitnah. Ya. Alladzina kafaru fitnah dunia fitnah akhirat alladzina orang-orang kafaru yang kafir tingkan kafir tertutup dari rahmat Allah yang sangat besar. Waghfir yang Maha Gusti lana untuk kita semua. Rabbana wahai Tuhan kami innaka sesungguhnya engkau ya Allah engkau ya Allah Aziz yang Maha Mulia ya Allah Hakim yang bijaksana. Qalbu bi ayat 5. Tidak ada lagi hakim yang paling adil menghakimi hanya Allah. Mal bisa disogok Allah mah. Surah As-Saffat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang amanu hal adullukum dalam menunjukkan kum ini adalah jama gitu ya. Asma dalala itu lama adullukum berarti aqullukum. Adullukum hal apakah hal ini masuk? Apakah berarti yang menunjukkan kepada kalian ala tijaratin tijarat adalah pepelakan tunjikum yang sudah mendatangkan kepada kami azabin alim, azab yang sangat naon anu geus dipelaku ente melak hade jadi hade, melak cabe jadi cabe, melak goreng jadi goreng. Moal mungkin kita tukang zinah, tukang naon diasupkeun surga. Nya digodog heula di neraka digebot heula tah. Digebot awakna dicuci heula baru diasupkeun surga. Sanang orang geus diseseh bebas ya leuseun meureun. Qalbu fi ayat surah 10 azabin alim. Azab alim Allah tahu. Surah Al-Jum'ah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang amanu yang iman idza nudiya dipanggil ketika dipanggil lis-salati untuk salat ini salat Jumat min yaumil jum'ati salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah is'au cepat ila dzikrillah areun wa dzarul bai' areun dagang. Zalikum atau kalian khairun lebih baik in kuntum dalam areun dagang salat heula. Sia teh moal aya Jumat isuk seperti Jumat ayana mana kafir tata salat. Qalbuhu fi ayat 9. Surat Munafikun surah sawaun alaihim astaghfirullah lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sawaun teh sama alaihim astaghfar teh istighfar bebenah minta lahum kepada am lam tastaghfir lahum la yaghfiru tidak mahamahum lahum innallaha sing Allah la yahdi tidak akan menunjukkan al qaumil fasikin kepada kaum yang fasik. Ayat 6
Surah At-Taghabun. Allahu la ilaha illa huwa ala falyatawakkalul mu'minun. Qalbuhu ayat 13. Fadzaqas babala amri hawa kana akibatu amriha ayat 9. In tatubu ila Allah faqad saqat qulubukum ma tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir ayat 4. Dikarenakan ada acara, mungkin syukuran besok dilanjutkan lagi dengan ayat berikutnya tentang qalbul Quran. Barokah kita qalbul Quran, mudah-mudahan berkah. Khudh ma sabawada maqadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.